हे जगतर जगन्नाथ ए मते कौन कल प्रभु ए मते कौन कल दुख स्रोत ठेली दे जन्म देल पुणी निम्नतर चाषीटे मात्र हे प्रभु ये कि तुमर विचित्र लीला प्रभु ये कि तुमर विचित्र लीला हे प्रभु मोरी दुख देखी सही पारुच तो प्रभु कहीं न सहिब कहीं न सहिब सहिब कौन करी नई पाखरे मोर बिल बाड़ी विगत वर्ष चाष करी प्रबल टाण खरारे विराल धान पत्र पाची सबू पाल पालटी गला ए वर्ष भी किसी कही हबनी वर्षा उपरे वर्षा लगी रही तो नईर बाली पड़ी मो बिल बाड़ी नई रे परिणत हो पारि पुणी से दुखर कहानी राजा वीरेंद्र सेनंकर 10,000 टंका ऋण आनी से 10,000 टंका पैठ कर पारि एपटे पुणी दुखर कहानी मो स्त्री सुमनी आर पारी को चली जाई मो झी अनुराधा माँ चौंड होई भोक उपासरे हे भगवान जंगल पड़ी गले समस्ते देखती किंतु हे मन पड़ी गले केही भी देखिबेनी केही भी देखिबेनी मत जमीती हेले भी बंचवा पड़ो कहीं ना मो झी अनुराधा नहीं जमीती हेले भी मत बंचवा पड़ो नहीं मन लगाई बिल काम करी नहीं हे भगवान मु कौन करी ना काम करी करी बिल रे भारी क्लांत लगुच ये परिप्रेक्षी रे कांजी तोराणी मिलुनी ना मत भिक मागिबा को पड़िबो मत भिक मागी पाड़ू पड़िबो हे शांतिनगर माँ माउसी केही जदि दया करिवे मते भिक दियो माँ मते भिक दियो हे भगवान कौन करिबु भिक्षा दियो माँ माउसी प्राण जाउछि मो बारी भिक्षा दियो
दियो करा उचू तुई तो बिनु कहीं नहीं करा उचू तुई तो बिनु कहीं नहीं धर मन की धरी धर मन की धरी पाप को तू करू भारी देखू अजू खाली मागुची बुली बुली देखू अजू खाली मागुची बुली बुली आजा तो पुराण आजा तो पुराण जीवन मारी दियो प्राण जाऊची मो बारी दियो मायूसी हेलो ना कौन करी मु ना जाए मु घर को फेरी जाए समयटा संध्या ही आसिलानी मु घर को फेरी जाए किए तुम बाबू
ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ପଡ଼ିଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? କି କାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ। ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ସେଇ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇଠ କରିପାରିନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ରାଜା ତ ମୋତେ ଡକାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ବାଟରେ କୋଉଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କି? ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା, ଏ ମୋ କୁନି କୁନି ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇଦେବି। ନତେବା ଯଦି ରାଜା ପାଖରେ ଯିବି, ମୋତେ ଶୂଳୀରେ ନ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ବାଟରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସେଠି ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଯିବା ତାହେଲେ।